lingkod. Ari sa man na? Or higher? Ari na, kanan. Sige lang, okay na. Ito taas? Okay na siya, te? Oo. Okay. Sige, padayon ta. If you remember, the last time na nagtackle na topic regarding sa Daniel chapter 9, 24 to 27. And then, appeal dito ang mga counterfeit na ito ang gidiscuss also. Ang agihan na to sa ito ang mga slides tonight, ang topic regarding sa mga counterfeit na kinanglan bantayan nato, and then at the same time atong i-discuss regarding sa kanina question, why do we need to worship? And ang atong tan-awon ang regarding sa pre-designed plan sa ato ang Ginoo. And perhaps dili nato na mahurot tanan tonight, ang ato lang i-discuss ang purpose, no? Ang purpose sa Ginoo sa ato and then i-relate nato sa question nganong kinahanglan man ta mag-worship. Kay if you don't understand ang reason why we are here, suntok ni sa buwan tanan. Pero kung ma-realize nato nga na ay reason ang ato ang existence, ma-appreciate yun nato ang kinabuhi. In fact, we will have that capacity about life to be thankful, to be always enjoying the presence of the Lord. Mo lang si Pablo nag-ingon siya sa mga believers sa Philippians about sa rejoice evermore, and again I say rejoice. And also we have the capacity to appreciate things, to be grateful, be always respectful to the Lord, having this attitude of keeping His words. Di lang kay pag-keep kundi apil ang pag-apply. And also become a servant and a good steward of God sa daghan nga mga blessing ay iyang ipaabot sa ato. And so pag matubag na to ang answer or ang question regarding sa why do we need to worship, we will always have the capacity again to execute life nga gihatag sa Ginoo sa ato. But to start with, ihatag sa nato ato ang time together with the Lord, pinaagi sa pag-ampo. And pangayoon nato of course ang pagpanguna sa balaan nga espiritu sa iyang pagpanudlo sa matag usa. Ako sa inyong mga ulo, break sa kadali, and then let's approach the throne of grace mano-mano. Ampo ta. Father God, we really appreciate the life that you had bestowed to each and every one of us, especially for our team who had been traveling the entire time this afternoon. Thank you so much for the traveling mercy. Medyo paspas gid ang dagan, but somehow ang active na reflexes that you had given in me as I drive along. Thank you so much for that privilege and opportunity, Ginoo. And as we continue to gather around sa feasting table tonight, salamat kayo sa opportunity that we can somehow build another assets, precepts coming from your words, so that we can be able to surmount more, we can be able to stand more, especially on our ground in the word and by the word and through the word. And as we continue to allow the Holy Spirit to teach us, thank you again for this wonderful opportunity that we can still have this freedom to gather around in your words. Wala gid gina-enjoy sa uban ng mga Christians sa the other part of the globe. So thank you again. Among ibalik diha sa imo ang tanan as we continue to feast on your words. Unta madasig ang matag usa sa amo ang kalanon sa espirituhanong kahimtang among gi-offer sa imo ang tanan, pagpasalamat pasidungog in Christ's name. Amen. So, why do we need to worship? Tanaw nato na siya unya ang ato ang diagram. Ingon ni King Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. The end of the matter, all has been heard. Fear God. By the way, kanang word na fear there is actually from the Hebrew word yira, and it speaks about respect. So we respect God and keep His commandments, meaning we take time to understand the commands sa Ginoo, and then di lang kay keep kundi apil ang pag-execute ana. So two things na kinahanglan nato i-consider. Why do we need to worship?
So, una, respect the Lord. And then, makita natin na siya later kung paon sa nato siya i-respect. And then, we keep His commandments and also execute His words. No? For this is the whole duty of man. So, balik sa ato ang slides. In Psalms 138 verse 2, ingon ni David, I bow down toward your holy temple. Today, wala na ang temple. No? Ang literal na temple is already lost. Actually, na destroy sometime in 70 AD pagsulod ni General Titus together with his buddy si Rufus, giguba nila ang temple in 70 AD. That's why wala na yung physical temple today. But right now sa spiritual paradigm or sa spiritual realm, the temple, consider ginata ang temple. Asa man ang temple? It's here. Yeah, the temple is here. So, pag ingon ni David, kuha nato na siya na principle, I bow down toward your holy temple. And our temple today is actually the altar here. So, the moment we have summarized or acquired plenty of the mind of Jesus Christ, that's actually where we worship Him. And ang place of worship is in the altar. So, pag ingon din ha ni King David, I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love. And steadfast love there speaks about the mind of Christ. Okay? So, the abundance of the pattern of thinking of God, that's the steadfast love. And of course, nag-result siya of God's faithfulness. And then, if you notice, ang final na phrase, ingon niya, for you have exalted above all things your name. Namoy na memorize sa name sa Ginoo? Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Shabbath, Jehovah Shammah, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Nisi. So that's the name of our whom we serve. And of course, your word. So isa sa Ginoo ang iyahang pangalan o iyahang mga pulong. That's why ang point of reference sa ato ang worship is when we have the abundance of His words, we can really actually worship. Next, so the reason why we need to know God, thank you, Ice. So the reason why we worship is that when we understand God's or God the Father's pre-designed plan. So makita nyo sa ato ang whiteboard, in His pre-designed plan na ay purpose, i-categorize nato na siya into 3 things or into 3 categories. Sa iyahang purpose, unsang iyahang plan, ug unsang iyahang prerogative, pero dili nato na siya mahurot tanan tonight. Ang ako lang i-handle na topic is unsa ang purpose sa Ginoo in His pre-designed plan. So balik, kanisang atong unahon ha, His purpose. What is His purpose? Sa pag-determine niya mag-create. Kaya kung masabta na to ang iyahang directive, we can always have na-sense ang ato ang pag-present sa ato ang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo. So, the reason why we need to know God the Father's plan or pre-designed plan, para again, mahibaluan nato ang iyahang purpose, why He determined to create. And then, so that's the purpose. What is His prerogative in determining to create? So, tandugon nato na siya sa sunod natong ang mga pagtuon para at least mahingkod mo, ma-expedite nato ang pulong sa Ginoo in your life also and in my life para may purpose or may reason ang ato ang pag-worship sa ato ang Ginoo. And of course, His plan. What is His plan among the humankind, especially with Christians? So, unsang iyahang plano? And I have plenty of things that I wanted to say regarding anang plan, pero nagkinahanglan na siya og time. But initially, kanisa ato ang tanawon, what is His purpose? Nganong gi-create niya ta? Being part of the body of Jesus Christ. So, number 1, kana sa atong tutukan sang iyahang purpose. So, ang purpose gidi ay nganong nag-determine or nganong nag-create ang ato ang Ginoo is to glorify the Godhead. We glorify God the Father, who is the planner. So, kung magbutang ta sa ato ang the Father, planner.
Jesus Christ. Unsa si Jesus Christ? Kung mahinumduman ninyo, He is the executor. And then the Holy Spirit is the revealer and restorer. So, basically, we glorify the Godhead because of their character. Ma-memorize ninyo? Importante na nga, ma-memorize ba? So, we glorify the Godhead because of their character. Sovereignty, eternal life. Love there is agape and speaks about the mind of God or the mind of Christ. So, it's a pattern of the thinking of God, ang love. Dili na siya pattern of emotions. Bantayan ninyo ha, kay basig kantahan mo og the greatest love of all. Basin, mabiktima ta na, no? So, it's not actually the greatest love. The greatest love is definitely the mind of Jesus Christ. His justice or their justice, that they are righteous, omniscient, omnipresent, omnipotent, immutable, veracity, gracious, and merciful. That's our God whom we serve. So, ang purpose gidi ay sa Ginoo, why He had determined to create para i-glorify ang ilahang character. At the same time, atong gitanaw atong nasabtan nga naay integrity ang Ginoo nga ato ang giserve. So because also of their integrity. Di maklaro ang ay. Sige lang, sundin ra ninyo. So ang purpose why He had created is ingani dapat mabutang sa atong hunahuna na ang gusto gid sa Ginoo nga i-glorify siya. Pero dili siya gusto og robot. Muna ang the greatest commodity nga gihatag niya sa rational beings is ang volition. So, pag nabutang nato sa ato ang mind na ang iyahag yung purpose is to glorify Him, pero i-realize nato na sa back end, especially on our end, kay rational beings man tagitagaan ta niya og freedom. Pero kung madikdik ni sa ato ang mind, na ay reason or na itubag ang atong question kaganina nga why do we need to worship? Sa padayon ta. In Isaiah chapter 43 verse 7, although ang kining writings ni Isaiah was written for the Jews, for the people of Israel. Pero kuhaon na to ang principle kay relate man nato ni siya sa writings ni Paul. In Isaiah chapter 43 verse 7, ingon niya, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, ang purpose is, balik din hino, kung masabtan nato ang pre-design plan, na siya categories, purpose, plan, and prerogative, pag naintindihan nato na ang purpose gid ay niya nga nung nag-create siya to glorify Him, kinahanglan nga ma-relate siya sa mga texts or sa mga verses. So, He created everything that's in physical existence right now, kaya ang purpose gid is to give Him glory. In Isaiah chapter 43 verse 21, ingon ni Isaiah, again, principle written by Isaiah para sa mga people sa Israel. The people whom I formed for myself that they might declare my praise. So, ang iyagi ang design is especially sa mga balik dito sa rational beings, kitagaan og freedom to glorify the Lord. Pero nasabta na to ang story na ang unang arrogante nga nigawas sa scenario who is Satan, wala gid na niya na-accomplish. Wala gid siya ingon ba na humility. Pagka-arrogante na lang gyud. Kay bisan pa man gani ikulong siya regarding sa future event, bisan pag ikulong siya dito sa bottomless pit for the next 1,000 years, para unta to siya ba nga makameditate siya, nga mali gid siya. Pero after 1,000 years, pagkabuhi sa iya, arrogante gid kay siya. Wala gid nagbago ang iyang hunahuna. Gusto gid siya nga mugo against the Lord. So, katunod directive sa iyang hunahuna, dili na-accomplish ang purpose sa Ginoo sa iyang created beings. And I hope nga dili ni siya mahitabo sa ato. So, Paul wrote this. Kuha nato to nga principle tong sa Isaiah, and then i-relate nato ni siya sa gisulat ni Pablo.
In 2 Corinthians 5:17, ingon ni Paul, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come." So, everybody who had believed about what Christ have done, nahimo siyang new creation. That's why, mo relate siya dito sa purpose nga, gi-create gid ita sa Ginoo in Christ to give Him the glory. Kung dili nato na siya ma-accomplish, dili gid malipay ang Ginoo in our lives. The Holy Spirit will always grieved in us. That's why in 1 Corinthians chapter 6 verse 20, ingon ni Paul, "You were bought with a price." Kung pangutanon ta, unsa ang presyo sa pagpalit niya sa ato what was the price? Yeah, Christ's death on the cross. So, the greatest fortiori or the fortiori principle na kinahanglan nato i-consider gyud or atong i-simmer and i-meditate sa ato ang life is that gihatag na sa Ginoo ang His best. Ang pinaka gid niya, gihatag niya, who is the Lord Jesus Christ, and that is actually the price. So, we were bought with a price. So, glorify God in your body. Kung masabtan nato ni ang purpose nga nato agid ang existence is to glorify Him regardless of whatever we do, whatever we think, whatever we speak, whatever we rationalize. Pag masabtan day nato nga ang atong existence is to give Him the glory, mahimo na siya nga imuhang objective always. So every time you are given or we are given by the Lord this life, always nato gyud i-consider na mao gid ni ang purpose nga gina-extend niya ang ato ang kinabuhi. So every time ang ato ang gininhawa sa ilong is extended, my prayer is that the statement of Paul will be resonating factor in our lives, that we be able to present our lives as a pleasing pleasing sacrifice sa tubangan sa Ginoo. So ang purpose sa Ginoo walay lain to glorify Him. So mo gina siyang iyang purpose. That's why we were told to beware of the counterfeits. Memorize niyo ang counterfeit. Mana siya? Counterfeit ministers, counterfeit gospel, counterfeit doctrines, counterfeit communion table, spirituality, o dadon na karon ang kaning spirituality sa experience. Sa unsang pamaagi, pinaagi sa mahimo na mahipos hilom, kinahanglan dili saba ang palibot kay somehow related ang spirituality sa ingana kuno nga environment. No. Atong sabton na ang spirituality is practical application of the mind of Jesus Christ in our circumstance. So kung unsa man ang ato ang circumstance, kung natay in abundance of the mind of Jesus Christ, ang spirituality is application gyud sa pulong sa Ginoo in our everyday conscious awareness. So when we are conscious, kung giingnan tang magpasalamat sa tanang higayon, kung aton na siyang gi-execute, God is glorified kay atong gi-apply ang kanang spirituality. So that's actually one of the examples. And then counterfeit righteousness. Daghan kayo og kining show off karon sa majority sa religion, especially sa mga pagsuot og sinina. Ma-identify nga righteous na siya kay naa siya kung sa man nga uniform ang gibutang. Of course, power and dynamics, counterfeit gihapon na siya tungod kay nagahimo gid ang tanang ang kaaway sa Ginoo ug tanang lakang para malinlang ang tawo. The usual nga ilahang i-execute kanang miracles, tongues, healings, and then system of gods. So, bantayan lang nato na siya na mga butang para nga dili ta ingon nga malitag or ma-trap sa ginahimo sa kaaway, para nga dili matumaning purpose. So, next. So, how do we glorify God in the body? So, paunsa nato siya i-glorify sa ato ang sa kasamtangan in our physical existence. Naghatag ta din haog mga texts, no? Pag-ingon na 2 Timothy chapter 2 verse 15, by the way, kanang word na study, it's an imperative command. So kung mabalik mo sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, two things ingon ni King Solomon: respect God and keep His commandments. So one of the things nga gisulat ni Pablo kay Timothy is this, kining iyahang reminder kay Timothy. Pag ingon nga study, Timothy, study, that's imperative command. So naa sa ato kung paunsa nato igamito ng ato ang conscious awareness,
Mas ang importante nga, ato na ni siyang na-resolve when everybody will face the Lord Jesus Christ. Kay mano-mano man ni siya. When we face the Lord Jesus Christ at the bima, dili niya i-account ang service. Kung dili ang i-account gid niya is kung unsa ato ang gitunan. At the same time, wala lang kay gitunan kung dili gi-apply. Yes, iba ang commandment. Mosaic law to dito. Pero in our time today, mao na to siya ang atong ginatanaw kung magtanaw na ta or mag-study na ta sa writings ni Paul, tanan ng mga verb plus imperative verb. So, mo to siyang ato ang i-consider kung mag-study na to sa mga writings ni Paul. So, pag-ingon niya again, study earnestly to present yourself approved to God, a workman that does not need to be ashamed, and then you rightly dividing the word of truth. So, mo na siya actually ang answer sa question, how we glorify God in our body. So, I hope na sa ato ang pagtuon, di lang ni siya nga mulusot sa inyo hanguna-huna, kay even si James ingon niya, the one who looks at the perfect law, that's James chapter 1 verse 25. The one who looks at the perfect law, the law of liberty with perseverance. It's not actually the hearer of the word who forgets. I hope na sa ato ang pagtuon, di lang ka naminaw and then you forget after all those times, after those nights that we had our Bible study. It's my prayer na naglinger ang hunahuna ni Jesus Christ, because ang ingon gid ni James, not a hearer who forgets but a doer. Again, the word there, doer, is poets. We become masters of the word. So that when we are master of the word, we can be able to somehow explain, discuss, and of course, give reason sa kung unsa man ang ato ang na-master. And ang iyahag yung gisugpon dito sa James chapter 1 verse 25, that man in what he does is blessed. When you say blessed, happy. So I hope na ato ang ma-master ang pulong sa Ginoo. Although mano-mano man ni siya gihapon, no, walay pog sanay. So because the word study is an imperative command, unsa ingon niya din ha, study is equals to acquisition of knowledge. Why? Ay, dili makita. Why would you put it right there? Yes, why did you put that there? You have to set it aside. But anyway, congratulations for those, or for the one who had received the flowers. Alright, let's move further. So, study is equals to acquisition of knowledge. 2 Peter chapter 3 verse 18, ingon ni Peter, you grow in grace. Ang grace there is actually every time that we are conscious and somehow giving our time sa pag-study sa pulong sa Ginoo, kay ang greatest asset na gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And also kinabuhi nga nagamatata, kay kung tulog ka dili man ta ka study. So yeah, so kinahanglan na we are awake, so that when we are awake, we can expedite the time that God hath given in us. So study, again, it's acquisition of knowledge. Also, study means careful examination. That's why importante gid itong dice. Sige, itong dice. Unsa ang D? Dispensations. Ang I? Isagogics. You know the plot, you know the perspective, you know the point of view. You understand the conflict, the character, the setting, symbolism. Daghan yung kahit tayo consider. The moral story. So, that's the isagogics. Ang categories, we classify the Word of God. Pag nag-istorya siya regarding sa baptism, kinahanglan siya i-classify. Pag nag-istorya siya regarding sa judgment, kinahanglan siya i-categorize. Kaya di lang kay usa ka judgment ang ginatudlo sa God. Kung nagkatlo siya og salvation, kinahanglan siya na i-classify. Kaya na ay classification or categories ang study sa ginatawag na salvation. And of course, exegesis. So again, careful examination when you study, careful examination of the subject topic, the text, the context, and the subtext. Importante kayo na siya.
And of course, analysis of the phenomenon. Nga nahitabo man to siya. Ang presence sa Holy Spirit, during the time sa Old Testament, ganong muhawa ang Holy Spirit. In our time today, dili na siya muhawa, kung dili nag-grieve lang ang Holy Spirit. So, analysis of a phenomenon. Investigation of a particular subject and then avoiding weaknesses. So, when we study, we investigate a particular subject. Like, kung magtuon ta regarding sa Christology, who is Jesus Christ, past, present, and future, parang kung master nimo ang topic regarding sa kay Jesus Christ, of course, naay standing ang imuhang, nakay standing sa imuhang grounds pag-abot sa doktrina o sa mga doktrina or topic ng ato ang ginatun-an. And meantime, kay nagatuon ta regarding ani atong purpose, pagka nasabta nato ang reason why and then the how, we can always wade through sa ato ang experience, sa ato ang day-to-day living. Now, 2 Peter chapter 3 verse 18, as what I had said, you grow in the grace. Ang grace na gud nga sa ato walay lain kung dili ang time. So before ta mo diretso anang knowledge, si Moses ingon niya sa Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days. We just don't know kung how many years ta mo live by aning earth. Pero ang Ginoo nahibalo gid siya. Posibleng ma-overtake sa ato ang physical death or ma-overtaken ta sa rapture of the church. Pero ang encouragement gid ni Peter is that we grow in the grace. Again, balik dito, element gid sa time ang iya ginapasabot ani. Kay from infancy to babyhood to adolescence, going to spiritual mature or spiritual self-esteem, to being a spiritual mature and maximum spiritual maturity, nag-require gud siya og time. So, pag ingon niya din nga grace, again, may will always understand na ang context sa grasya din is how much of our time do we delegate sa ato ang pagtuon. Kung wala kay time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mamahimo nga believer ka pero dili gid ka mahimong spiritual hero. Ma-discuss nato na siya sa sunod pag istoryahan na nato ang plan. Kaya ang plano gid sa Ginoo nga each of us will become a spiritual warrior, spiritual hero. But i-continue lang nato na siya sa sunod na topic. Ang importante lang tagaan sa natong focus ang kining purpose. So grow in grace, meaning you grow in your time. Okay lang na siya kung nag-eskwela mo or kung unsa man nga gikabisihan pero unta dili malimtan ang Ginoo. So mo ang point ni Peter. End of the knowledge. Pag ingon niya ng knowledge, dili na siya epinosis, kundi that's gnosis. We grow in our information. That's why balik dito sa study, you acquire knowledge, careful examination. Kaya through the abundance of our study, we can get this gnosis. We grow in our knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So we get the knowledge, get the information of our Lord and Savior Jesus Christ. If you are going to be asked, who is the Lord Jesus Christ in John chapter 1 verse 1? Okay. So Jesus Christ is the word. Mo nang importante nga mo build up ta, mo pile up ta, mo acquire ta, mo accommodate ta og pulong sa Ginoo in our heart. Mo na siya gid ang encouragement ni Peter. To him be the glory both now and the day of eternity. Amen. That's why si Paul sometime in 61 AD ihag yung gi-encourage ang mga believers sa Colossa. Unsa iyang ingon? Let the word of Christ dwell in you richly. So in abundance, okay? In all wisdom. Pero kung wala ta nagahatag sang time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, as what we had tackled before, every time we don't delegate time in the study of His words, by default, we are actually eating from the tree of knowledge. Musugot tag sa dili, pagka wala ta nagahatag og time sa pag-sit down and pagkaon sa pulong sa Ginoo, which is the tree of life, nga iyahang gi-discuss dito sa Proverbs chapter 3 verse 18, that he who has wisdom has the tree of life. So, kung dili nato na siya hatagan og higayon sa ato ang panahon sa pagkaon sa pulong sa Ginoo, we will not get that wisdom.
teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace. Again, tackle of time. Okay? Singing with grace in your hearts to the Lord. So, kung matrap ta sa kung unsa man atong ginakabisihan while we are here on earth, malipay gyud kay si Satan, mamakpak gyud kay siya kauban sa iyang mga demons. Again, ato na siyang gina-discuss na the demons are watching and even the angels are watching with us, or watching to us, and then sila gid actually ang cheer up or naga-cheer sa spiritual realm kung nagahimo ta sa ato ang responsibility by accumulating the word of God. Mamakpak gid sila because sabtan gid nila na ang pulong sa Ginoo mao gid ang tree of life. In 1 Peter chapter 3 verse 15, again ang encouragement ni Peter, but in your hearts you honor Christ the Lord as holy. Again, kinsa si Christ sa John 1:1? He is the Word. Okay? The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? And God is love. That's why love there is the mind of Jesus Christ, the pattern of thinking of God. So, always being prepared to make a defense. Kung pangutanon ka sa salvation passage, mabalaan mo kung asa pangitaon, dili. Ayaw panago pero manago gid ang Kristohanon kung wala siya nahibaluan. So kamong pangutanon asa man makita ang gospel message? Alright, so 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 5. Again, let me remind you, we are seeking for the last person to come in sa body. Kasi dili magkaroon og rapture of the church kung dili makompleto ang body ni Jesus Christ. Kasi ang idea is, because we are the body of Christ, dili pwede nga mag-rapture karon dayon kung wala pa na kumpleto ang number, kay dili man pwede nga amputated ang hands or putol ang tiil. Kinahanglan nga makumpleto. Apil ang kuko. Okay? Kinahanglan nga kumpleto ang body ni Jesus Christ. So, ang encouragement ni Peter is that we prioritize Jesus Christ as Lord in our hearts, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. And then nasa gidungag, we do it by respect, or we do it with respect, with gentleness and respect. Kung dili maminaw, kung dili siya ganahan sa ato ang gusto ihatag sa iyaha, okay, we always respect that freedom. Dili ta pwede mo coerce, dili ta mo labay og insulting words. Kay kung mulabay na tag insulting words, wala na chance nga maminaw na sa ato That's why importante gyud na we always execute the word gentleness. Ato na siyang i-relate sa kinabuhi sa servant. Naabay servant nga magbugal-bugal nga musinggit sa iyahang amo. Na? Unsa man ka, boss? Ako ang boss. Sign dayon, advice for resignation. So, ang idea is, attitude of gentleness is a heart of a servant. Okay? So, importante gina siya nga tandaan nato na when we have the abundance of the mind of Christ, usually manggod, ingani ni siya, may notion manggod na when we have the understanding, kung nag-advance ta sa uban ng mga kauban nato, o 10th grader na ka, tapos ang uban, tanaw ni mo, grade 1 gihapon, syempre, may ano na siya, may notion na siya nga mahimutang arogante. Mo nang connect na siya ni Peter din nga with gentleness. Ang idea sa gentleness, we have the attitude of being a servant. Kay para nga sabta nato, ma-realize nato nga mao gina siya. And of course, respect. When we respect, kay tao man na siya, na siya emotion, ato gid always i-consider ang iyahang, kung sa Ilonggo pa, balatyagon. Okay? Yung iyahang balatyagon. Kaya ang ato yung goal, objective, win one more soul sa body ni Jesus. That's why include na yung respect. Now, we grow in our conscious time in studying the Word of God. So, kamo gid actually mag-accommodate. Dili pwede na outside factor, kundi even ang Ginoo, muhatag lagi siya kinabuhi sa to 24/7.
But we need to realize na kita gid actually ang mag-accommodate. That's why bless ka itong gikan sa School of Tomorrow. Kaya tudloan mag-goal setting. Okay, sa inyohang school gitudloan mo kung paano sa mag-goal setting para dili mausik ang time. Di lang kay puro games, di lang kay puro kung unsa man na ang gikabisihan nga walay eternal value, kundi we always grow in our conscious time in studying the Word of God. Just today, before we leave Pulomolok, I already invested 2 hours sobra in my personal desk sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, again, importante that we meet God in our day-to-day living sa iyahang mga pulong. Kay maura gid actually ang maglungtad hangtod sa walay katubtuban. So gina-remind naton ni siya, gina-repeat naton ni siya para kung gahi ang ato ang salabutan, always ta ma-remind na di ba ginabalik-balik man kung pananglitan tuan nata dito sa Bimasi tapos bankrupt ang imuhang una-una. Posible nga i-remind ni Jesus Christ, di ba? Gina-remind mo sa inyong context na heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. That's why again, very, very important that we have our conscious time in studying the Word of God. Now, in Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 7, nato na siyang basahon kadali. You go to Ecclesiastes. Remember also your Creator. This is Jesus Christ. Inhale, exhale in the days of our youth. Why? What? Yes. Kay ihan ang i-explain sa verse 2 and following verses. Kay ihang i-contrast na siya pag abot sa verse 2 and following verses. So remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come. So many evil days come. It could be in our circumstance that we forget God. That's one thing. Another thing is that pagka mahimo nang matigulang ang tawo, i-explain na niya sa mga next niyang mga statement. So before the evil days come and the years draw near, or which you will say, I have no pleasure in them. Kay bisan pag unsa kalami sa ice cream, bisag unsa pa kalami sa Chicken Joy, king giresetahan na ka sa doktor, ina ka nga bawal na ka, you can never enjoy the food. Okay? Nindot kayo mag power slide pero kung tigulang na ka, dili na nimo siya ma-enjoy. So, unsa ang gina-remind lang ni King Solomon? Gina-remind niya na dili man lain ang mag-enjoy. Ang problema lang kung nalimtan na ang source sa kinabuhi. So again, iyang gi-remind ang mga manugbasa, no, that we remember our Creator in the days of our youth. Para nga napay sigasig, napay strength, napay kanibang eagerness to sit down and study the Word. Verse 2, before the sun and the light and the moon and the stars are darkened, o pagkahanap ng imong pananaw, di nang kitasa ng sun. Okay? One ang iyang point. Okay? And the clouds return after the rain. Okay? Pagka-dim na. Verse 3, in the day when the keepers of the house tremble. Unsa man ang keeper sa house? Ang hen. So, that's actually the keeper of the house. Pwede na siya musagang sa ulo, mutrabaho sa balay, mulimpyo sa so mo na iyang pagpasabot. This is actually a figurative language. In the day when the keepers of the house tremble and the strong men are bent. So sa bata pa padulaon nimo og basketball bisan pag dili nimo pakaunon og pamahaw pa ni Oddo na siya'y kusog. Pero kung tigulang na dili na niya ma-exert ang iyahang effort sa iyahang mga tuhod. And the grinder cease because they are few. Pagka wala na kay ngipon. So, pagpangag na ka, nagpasabot na siya nga tigulang na. Okay? Dili na gid nimo ma-appreciate. So, kung naghatag ang Ginoo sa atoa og life, ang encouragement is that we will always again accommodate in our time in studying the Word. Kay napas, especially sa inyo ha. Although part gihapon ta din ha, kay magsulod pa man lang ko og 50 years old, pero somehow sa inyo ha, mas daghan pag yung kaayo mo og time nga ma-invest sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Try good din yung calculate kung pananglitan si Paul. After siya nigawas sa Arabian desert, naa siya mga 8,000 plus hours of instruction kay Jesus Christ for the 3 years. I-try daw nato compute ang iyahang 10 years nga nawala siya sa circula. You try to compute.
kung pananglitan na siya ay 3 hours in a day. In a minimum basis 3 hours in a day times 365. 3 hours? Yeah, 3 hours minimum. 1,095 1 year times 10 years. Wow, that's 10,000 plus 10,000 plus hours. I-add pa nimo ang 8,000. Pila hours na nga. Bakit 8,000? Nga nang ginaistorya man nato ni siya. Again, heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away. So kung naa kay 20,000 hours of taking in the word of God, day in and day out, you try to analyze it, you try to calculate it. Kung ang imong edad karon is 20 or 21, how much of the time that you are going to invest para nga makuha nimo na siya for the next, let's say for the next 20 years. That's why I would love to encourage you na you also have to sit down, because kay mano-mano man ni siya, wala ang pwede siya ipugsanay. Pero kung ma-realize ninyo siya, nga nung gi-encourage ni King Solomon ang iyahang mga tagabasa na we remember our Creator, or you remember your Creator in the days of your youth. Kaya again, ang reality man God mo confront gid ning verses 2 and following verses. Naana ta sa verse 3, last niya nga statement, and those who look through the windows are dimmed, meaning pagkahanap na gyud ang mata. Verse 3 na siya. Verse 4, and the doors on the street are shut when the sound of the grinding is low, meaning bungol-bungol na. Pag ang tigulang bungol-bungol na, di na niya madunggan ang mga nagadagan diha sa dalan. Dili na siya makapaminaw sa lesson sa kung kinsa man ang magtutudlo niya, kay dili naman siya makadungog. Kinahanglan na niya og hearing aid. So dili nato kinahanglan nga magpaabot pa ang katong hearing aid sa ato na situation bago ta maminaw sa pulong sa Ginoo. So bagay nang iyang encouragement. And then and one rises up at the sound of a bird, and all the daughters of song are brought low. So dili na pleasing ang songs kung bungol-bungol na ang nagapaminaw. Verse 5, they are afraid also of what is high. Dati pasakaon ka sa mangga, ambot kisa nakatry sa iyo sakag mangga, sakag puno, di ka mahadlok. Pero suway pasakaan si tintaan nyo sana magkurog-kurog na iyang tuhod. So that's actually the reality. Okay? 70 years old, 80 years old, pasakaon nimo bisan pagani og kanang bisag hagdanan gani manguyat gid siya. Kay mahadlok siya. Okay? So mo ni ang point ni King Solomon. They are afraid also of what is high, and terrors are in the way. The almond tree blossoms, bisag unsa pa nakaligon ang bark. Bisag unsa pa kaligon sa mga tuhod. Paambakon nimo siya, pwede siya mudang og ring. Pero pag magtigulang na, ambak daw. Ni paglakaw, dili na niya kaya. Okay? And the grasshopper drags itself along, and the desire fails. Pag tigulang na, wala na kay, dili na nimo ma-appreciate, no? So, mao gini siya ang reality of life, because man is going to his eternal home, and the mourners go about the streets. So, ang mga kailan niya, okay, pwede rin na, pag namatay siya, makiglamay sa iya. Before the silver cord is snapped, meaning, pag mamatay na, pag maputol na ang gininhawa, or the golden bowl is broken, or the pitcher is shattered at the fountain, meaning end na sa life, because again this body is like a jars of clay, or the wheel broken at the cistern. This speaks about the physical death. And then verse 7 ingon niya, and the dust returned to the earth as it was, but the spirit returns to God who gave it. Para na siya sa mga believers. So kung believer ta, tapos wala nato gihatagan og panahon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili nato ma-accomplish ang purpose. Sayang ang ato ang existence while we are here on earth. That's why it's very, very imperative, gina-encourage sa pulong sa Ginoo na sa ato ang conscious awareness unta makalingkod ta o makatuon sa pulong sa Ginoo. End of the slide. Question, humana ta. So okay lang, purpose is to glorify God. Wag ilain. Maugin na siyang iyahang directive. Next thing, istoryahan nato ang unsay ang plano. Istoryahan nato ang
We will go to detail next week regarding sa plan. Kung napatay next week. Okay? Kay nagapasabot gini siya nga we are actually nearing to the rapture of the church. So, it's my prayer that you also invest your time tungod kay again when we face the Lord Jesus Christ, ang reality is dili ato ang service, ang reward, dili ang ato ang gitawag na pangalagad, dili ang gitawag na action ang resulta sa ato ang award, kundi again kining service man god or pangalagad or resulta sa ato ang action comes from the abundance of the mind of Christ. We are encouraged to do it because we have the abundance of the mind of Christ. Again, the word ergon, you go first to 1 Corinthians, i-close na to isa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 14. In 1 Corinthians chapter 3 verse 14, adwa day ka verse para napaman ko'y 2 minutes. Na naman 1 Corinthians chapter 3 verse 14. Ingon ni Paul, if the work here is the ergon, the mind. So if the mind, again, kung mind na ni Clark akong bitbiton dito sa tubangan ni Jesus Christ, it will be turned to ashes. Kung ako ang philosophy, akong gidala sa ako ang Christian living, sa spiritual kind of undertakings, kung panay philosophy na ako itong nakuha sa kalibutan, pag abot dito sa atubangan ni Jesus Christ, yes, I am saved, kay nakasabot ko regarding sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, wala lang kay nasabtan kundi ako gitong gituuhan nga mao to siya actually ang focal point nga mabuhi ang human spirit. Pero kung wala ko nagtuon sa pulong sa Ginoo, yes, buhi ang human spirit pero bankrupt ang soul. Kay wala nagtuon sa pulong sa Ginoo. So again, the word work there is ergon and speaks about the mind. So it just kind of ponder it. So if the mind that anyone has built, mo relate siya dito sa Matthew chapter 7 verse 24 and following verses na ang wise kuno nag-build sa iyang house on the rock. Niabot ang bagyo, gihuyop sa hangin, nagpadayon og tindog ang building kay gi-build niya ang iyang house sa rock. Next week ako ni siyang i-connect nga ang plan magpatindog og spiritual na building. I-relate nato ng Matthew chapter 7 verse 24 and following verses. Sa rock who is the Lord Jesus Christ and who is the mind. That's why ang last nga verse is ang John chapter 12 verse 48 na ay muhusga sa iya ha. Walay lain mag-judge sa iya kundi ang word. That's why I wanted to encourage you kung nagahimo man ka sa imuhang time sa games, unsa bang imong gikakabisihan, tapyasin na siya gamay. Hatagi og time ang pagbasa man lang. Mo nang gina-encourage ko kamo na start sa John, pagkatapos sa John, pwede ka na magbasa og kung sa man ang imong gusto nga basahon sa mga libro ni Paul. Pwede ka mag-start sa Galatians, pwede ka mag-start sa Romans. Tapos kung mag-pop up kung halimbawa na kay nabasa nga medyo lisod di mo sabton, try to text me kay ato na siyang studyhan. Kinahanglan siya i-consider. Our time is 9:00. Salamat kayo sa inyong time for sacrificing of course your klase just to be here. Inyo of course pagbitbit niyo sa inyong mga tiil pagpadayon sa pagtuon. So I hope na naklaro lang na ato ang purpose is to glorify the Lord. Walay lain kundi to glorify Him. Mahimo lang siyang mag-glorify kung we have the abundance of the mind of Jesus Christ. Question before I end this in a word of prayer. Question. Alauna. Alas 2. Salamat Ginoo sa strength. Mura kog nagalupad pero somehow salamat sa iyang pag-preserve sa ato ang strength. Wala question? Sige, you just bow your heads and then we will close this in a word of prayer. Salamat kayo, Father God, sa opportunity that we can somehow simmer more of your words and then we can be able to realize of what the Apostle Paul had said sa mga believers sa Romans. Sa Rome, pag-ingon niya na be transformed by the renewing of your mind. Kaya importante giday ang hunahuna ni Kristo. Mahimo lamang kini siyang reality kung kami mismo mag-accommodate sa among time sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, salamat kay Ginoo sa gathering that we have right now. Padayon ka sa kapagpakamaayo sa amo ang conversation nga ma-uplift gid ang pangalan sa Dios. Offer namo sa imong tanan pagpasalamat and as we depart from this place, ang uban nga magapauli in their respective homes. Salamat gid Ginoo sa imong traveling mercies. Offer namo sa imong tanan pagpasalamat in Christ's name. Amen. May gabi. May gabi. May gabi.
Yeah, it's drizzling. Paki-end. Sandal.